अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बच्चियों और ख़वातीन के खिलाफ बढ़ता हुआ तशद्दुद और इसका तदारुक प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। बगैर किसी तमहीद के आपको चार ख़वातीन से मिलवाते हैं। आइए उनसे मिलते हैं। मेरी 6 महीने पहले मेरी 6 महीने पहले शादी हुई और मैं वो ना मुझे टाइम देते हैं सही तरीके से, ना ही कहीं घुमाने फिराने लेके जाते हैं। जब भी मैं कुछ कहूँ तो कहते हैं कि मैं थका हारा आया हूँ, ये है वो। तो मैंने कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद जो है तो मैं फिर कुछ दिनों तक से वो मुझे यही कह रहे हैं कि अपनी अम्मी के घर चली जाओ, ठीक है। तो अब जो है कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे, मैं अम्मी के घर आई थी तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने वापस आना है, कह रहे हैं खुद आ जाओ जैसे वही हो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी अम्मी मुझे छोड़ने आई हैं। तो उस टाइम मेरी अम्मी को वो कहते हैं कि इसे अपने साथ वापस ले जाओ। तो मेरी अम्मी ने कहा नहीं। फिर भी उसके बावजूद भी मैं बैठी रही हूँ, 10 दिन वहाँ रही हूँ। उस 10 दिन में उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। उस 10 दिन में उन्होंने ना मुझसे बात की है, ना ही मुझसे कोई हो गया। और जब 10 दिन गुजरे, 10 दिन के बाद जो है मुझे कहते हैं मैंने जेवर मुझे दे दो, मैंने प्लाट लेना है। मैंने कहा आपके पास पैसे तो हैं, आप मुझसे क्यों ले रहे हैं? कह रहे हैं। तो मैंने उनको जेवर दे दिया, ठीक है। जेवर लेते ही उससे अगले दिन जो है वो अपनी बहन को कहते इसे ड्राइवर को कहो जाके ना इसको अम्मी के घर छोड़ा है, हमारी नहीं बनती। वो घर नहीं बसाना चाहते, लेकिन मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। मेरा शौहर मैनू गैर औरतों के पीछे फिरता है। घर नहीं रखता। जोर से बोले। मेरा शौहर गैर औरतों के पीछे फिरता, मैनू पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं बसना चाहती हो? हाँ जी। आपको हमल है? हाँ जी। कितने माह का? 8वां महीना। तो लड़ाई क्यों करता है आपसे? बस कहना मैं नहीं रखनी, मैं तलाक देनी, शादी और करनी। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। शादी को कितना अर्सा हुआ? 3 साल। अब आप उसके साथ घर बसाना चाहती हो हाँ कि जी। ये आपको लड़ाई ना करे, आपको खर्चा दे, आपको इज्जत के साथ घर रखे? हाँ जी। यही चाहती हूँ। रखे घर में मसला हो रहा है और ना शोर ना लड़ाई झगड़ा काट के निकाल देते हैं देवर मेरे। कब हुई है आपकी शादी? सन 2008 को। सन 2008? हाँ जी, हाँ जी। तकरीबन यानी आपकी शादी को 14 साल हो गए। हाँ जी। बट्टा सट्टे की शादी? हाँ जी, बट्टे से की है। बट्टे से? हाँ जी। बट्टा सट्टे की शादी? हाँ जी, बट्टे सट्टे की। आप कितने अरसे से मसला चल रहा है? साल हो गया। साल हो गया? हाँ जी, पहले भी हो रहा था। अब आप क्या चाहती हैं? एप्लीकेशन में क्या लिखें? ये चाहती हूँ सामान जो है इसका वापस। और वो धमकी दे रहा है कि मैं सामान नहीं दूँ। और और हक महर का भी आप बोल रही हैं, वो भी लेना चाहती हैं? जी नाज़रीन कराम, आपने इन चार ख़वातीन से मुलाकात की जिनके नाम और एड्रेस ना हमें पता है और ना आपको, लेकिन इनके दुख दर्द हमारे दुख दर्द हैं, हमारे और इनके दुख दर्द साझे हैं। और नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में किस तरह गंभीर सूरत हाल है औरतों और बच्चियों के खिलाफ तशद्दुद की, और मुख्तलिफ दूसरी समाजी तंजीमों का क्या कहना है। जबकि ये चार ख़वातीन वो हैं जो हम आए रोज़ अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जो अपने घर से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर कभी अपने मैके, कभी दारुल अमान, कभी दाद रसी के मराकज़ में धक्के खाती हैं। मैं धक्के खाती इसलिए कहूँगी कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का ये शिकार ख़वातीन कहीं भी इंसाफ हासिल इसलिए नहीं कर सकती कि इनको माशी मजबूरियाँ, इनको सर छुपाने की जगह और इनको वो तमाम रवैये जो कि इनके खिलाफ जाते हैं, वो इस बात पे मजबूर करते हैं कि ये दोबारा उसी घर की छत में रहें जहां इनको अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ा। नाज़रीन कराम, इस हवाले से हम सीनियर समाजी रहनुमा, इंसानी हकूक़ कमीशन की कौंसल मेंबर मोहतरमा नसरीन अजहर साहिबा से बात करते हैं। जी नसरीन साहिबा। मेरा नाम नसरीन अजहर है और मैं इंसानी हकूक़ और ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करती हूँ बहुत अरसे से। हाँ, तुम पूछ रही हो कि औरतों और बच्चों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे लड़कियों के ख़िलाफ़ जो जराइम बढ़ रहे हैं उसकी क्या वजह है। तो बहुत सी वजूहत हैं भाई। मैं तो ये समझती हूँ कि एक तो ये कि अब लोग शहरों में ज़्यादा आ रहे हैं, बस रहे हैं देही इलाकों से, और ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई नहीं जानता। शहरों में तो पता है ना, लोग एक दूसरे को नहीं जानते। तो एक तो ये है। दूसरी ये कि ये हमारा मीडिया इन चीज़ों को ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है। पहले ये रिपोर्ट इतने नहीं होते थे, फिर आबादी बहुत बढ़ गई है हर जगह,
تو اور دوسرے جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے نا یہ بہت ناقص ہے. مشکل سے کوئی پکڑا جاتا ہے، اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو وہ چھوٹ بھی جاتا ہے، سالوں تک ہمارے کیسز چلتے ہیں. تو یہ بہت سی باتیں ہیں جس کی وجہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی خوفناک ایک چیز ہے، خاص طور پہ بچوں کے خلاف تو ہوتا ہے، بچوں کے خلاف بھی ہوتا ہے، لڑکوں کے خلاف بھی بہت ہوتا ہے. اور یہ مدتوں سے ہو رہا ہے، سچی بات ہے. اب ہم زیادہ سنتے ہیں، وہ جیسے میں نے کہا کہ یہ باتیں ایک تو میڈیا بھی زیادہ شعور رکھنے لگا ہے اور اس کو رپورٹ کرتا ہے. دوسرے یہ کہ شہروں میں زیادہ آبادیاں بڑھ گئی ہیں تو یہ زیادہ کیسز سننے میں آ رہے ہیں. مگر یہ کہ ہے ایک بہت سنگین مسئلہ ہے یہ، اور اس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے. کچھ قوانین جو بنے ہیں، قوانین ہمارے یہاں اچھے اچھے بن بھی جاتے ہیں، ان پہ عمل نہیں ہوتا. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. دیہی علاقوں میں تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ تو کاروکاری ہوتا ہے، بلکہ اس کو آپ کاروکاری سے میں کہتے ہیں اور جگہ اور اس کا نام ہوگا، مگر یہ اس کے نام پہ، عزت کے نام پہ عورتوں کا قتل شہروں میں بھی بہت ہو رہا ہے، صرف دیہی علاقوں میں نہیں ہو رہا، جگہ جگہ ہو رہا ہے، اور چاروں صوبوں میں ہو رہا ہے، پنجاب میں، سندھ میں، ہر جگہ. اور یہ مطلب جو ایک بغیر شاہی نظام ہے نا، پیٹریارکی، یہ جو ہے یہ بہت زیادہ ظاہر ہے ہر جگہ. مطلب اس پہ بہت زیادہ اس کا اثر ہے پورے معاشرے پہ. بہت سی وجوہات ہیں اس کی وجہ سے کہ کیوں یہ بدر شاہی کا جو چل رہا ہے صدیوں سے اب تک ہمارے یہاں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ خواندگی ہمارے یہاں کم ہے، دوسری ہے کہ عورتوں کو ہمارے یہاں دبا کے پیچھے رکھا جاتا ہے، گھر میں بند رکھا جاتا ہے. عورتوں کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں اور اتنی ہمت ہو کہ وہ ان چیزوں کا زیادہ اچھی طرح مقابلہ کر سکیں. اور جیسے میں نے کہا نا کہ یہ نابرابری ہے ملک میں، عورتیں مردوں میں بہت زیادہ. اور یہ کہ پکڑے نہیں جاتے لوگ، اور ان کو پتہ ہے پکڑے نہیں جاتے. تو ابھی حال میں ایک قانون بنا ہے کہ اگر کسی نے یہ ریپ کیا ہے تو وہ پھر اپنا اس کا جو ہے نا سارے جو اس کے بارے میں تفصیلات ہیں، اس کا نام پتہ ہوتا، وہ پولیس کے ریکارڈ میں ہوگا، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ کسی وہاں سے دوسری جگہ جا کے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائے دوسرے شہر میں، اور پھر وہ وہاں پہ وہی حرکتیں کریں. یہ بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ کرمنل جسٹس سسٹم، مجھے تو سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے اس کا اتنا کمزور ہونا جو ہے، اور لوگ جو پکڑے نہیں جاتے، اور پکڑے جاتے ہیں تو چھوٹ جاتے ہیں. تو یہ چیز ہے. سول سوسائٹی کا سب سے جو اہم کام ہوتا ہے وہ شعور پھیلانا ہوتا ہے نا، اور شعور پھیلاتے ہیں، اعداد و شمار جمع کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، میڈیا کو بتاتے ہیں. یہ کام ہوتا ہے، کیونکہ جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے ہر ایک معاملے میں وہ پبلک اوپینین ہے. تو جب تک لوگوں کے سوچنے کا انداز نہیں بدلے گا تو یہ چیزیں اسی طرح رہیں گی. ہمارے یہاں جو قانون کے ساتھ ہوا ہے نا کہ طرح طرح کے قانون بنے ہیں، کبھی اسلام کے نام پہ بنے ہیں، کسی نام پہ بنے، اس کی وجہ سے کورٹس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں وہ مضبوطی سے ان کی دفاع نہیں کی جاتی عورتوں کی اور بچوں کی جتنا کرنا چاہیے. اور ابھی سوچ بھی ہمارے یہاں کافی دقیانوسی سوچ ہے معاشرے میں. کچھ تو وہ یہ کہ کچھ ہمارے یہاں ابھی بھی قبائلی علاقوں کی سوچ ہے، کچھ جاگیرداری علاقوں کی سوچ ہے پرانے زمانے کی، اور یہ کہ لوگ جو ہے جیسے میں نے کہا تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے. تو بہت سے مسئلے امید رکھنی چاہیے ہمیشہ کہ حالات بہتر ہوں گے. ایک تو میرے دیکھتے ہوئے یہی بہتری ہوئی ہے کہ اب میڈیا اس چیز کو اہمیت دیتا ہے، ورنہ میڈیا اہمیت نہیں دیتا تھا. اور عورتیں جو ہے وہ خود اپنے بارے میں کوئی ان کو ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ شکایت کرتی ہیں. پہلے تو آگے عورتیں نہیں آتی تھیں نا، اپنی شکایت کرتی ہیں، وہ کورٹس میں بھی جاتی ہیں، پولیس میں بھی جاتی ہیں. تو یہ تو ہے، مطلب اس طرح تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری ہوئی ہے. اور اگر ہمارے یہاں جیسے میں نے کہا کہ لوگ زیادہ تعلیم یافتہ ہو جائیں تو انشاءاللہ کچھ بہتر ہوگا. حالانکہ یہ جو عورتوں کے ساتھ تشدد ہے یہ ساری دنیا میں کچھ حد تک ہوتا ہے، ہمارے یہاں زیادہ ہی ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا مختلف سوچ
लोगों की सोच बदल गई है। लोग बाज़ दफ़ा समझते हैं या मज़हब में ये चीज़ जायज़ है, हालांकि बिल्कुल जायज़ नहीं है। मतलब औरतें मज़हब में उनको इजाज़त है अपनी मर्ज़ी की शादी करने की, मगर ये कि औरतों को दबा के रखना लोग समझते हैं ये भी मज़हब का हिस्सा है। तो ये इस तरह की सोच जो माशरे में है ना, इसको बदलने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया नसरीन साहिबा, आपने बड़े अच्छे तरीके से मुदल्लल अंदाज में बच्चियों और ख़वातीन के हवाले से बात करते हुए हमें बताया कि बच्चे और बच्ची में जो समाजी ना बराबरी है वो असल वजह है ख़वातीन और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम की और उनके अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़ज़ा की। और साथ ही साथ आपने ये कहा कि सिविल सोसाइटी का काम शऊर बेदार करना है और ख़ास तौर पर हमें जहन को तब्दील करना होगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम इसी पैगाम से ख़त्म करते हैं कि अपना और अपनों का मुस्बत अंदाज में शऊर बेदार करें ताकि हमारी बच्चियां और ख़वातीन किसी भी किस्म के ताकि हमारी बच्चियां और ख़वातीन किसी भी किस्म के अदम तहफ़्फ़ुज़ और तशद्दुद का निशाना न बने, वायलेंस ख़त्म हो जाए हमारे माशरे से। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा मुस्बत रवैयों के साथ। अल्लाह हाफिज़।